Tita Arceli, shoutout po. Ate Che, shoutout po. Bukas nga, kain na yan. Vlog mo yung billiard tournament nyo ng K-Boys na sponsoran mo pag nag-200K. Ay, sige po. Ano pa ba tayo? Doon yun kay kila Kalinga Prabay. Papa Jam, silent viewer pa ako. Pinasubscribe ko yung 4 kong anak sa inyo ni Bebe Carla. Hindi na muna ako hingi ng jacket. Busy ka pa ay. Catherine Buen Consejo. Sige po. Ah? 20 ano? Sagittario, shoutout po. Meron na boss D. Okay. Kay Ma'am Lo. Saan na ba yun? I-check, we check. Check natin. Madadagdag. Hindi naman po nagdagdag pa. 25 pa rin po ang kailangan. Nasaktan ako bag nababasa ako. Babasa about sa inyo. Pray na po natin yung kamatatag. Okay lang, di ako makapag-asa. Basta pagkatalan ka dyan ka. Promise dyan. Grabe naman po. Ayan yun na po yung mga basher po. Ang dali lang po kasi mag-comment po sa YouTube. Ang dali lang mag-comment. Ang dali lang magbigay ng opinion. Kaya, sige lang po. G lang. Team Baliw. Salamat po. Grabe, ang daming account nyo po. Ang sinasubscribe po ay Tita Gina Sala, shoutout po sa inyo. Renzo Masangkay, Dorothy Casaba, thank you very much. Salamat po. Leida Semera. Perang minutes wet. So, mag-deliver. Team Baliw. Ay, salang, ah? 5:27. Ano ba masok yun? Ano yun? Carmen Geronimo, konting kembot na lang, 200K, pa-subscriber na Papa Diyos. Pati mga client ko, ay grabe, pati yung client nyo po, pinasubscribe nyo na po ay. Thank you very much po. Hello po sa 2,684 live viewers. Grabe naman, ang dami nyo po ngayon ay. Lilian Satur, salamat po. Salamat sa mga gumagawa po ng account. Mano lang. O, nadagdagan na, 976. 199,976. Kunti na lang. 24 na lang talaga. Sige na po, 24 na lang. Sally, salamat po. 3 account daw sa kanya eh. Iba-iba ang name. Thank you very much po. Na-count din from Aylindahan. Opo. Beng din ako, shoutout po. Arcel Morales, shoutout po sa inyo. Veronica Magbanawa, salamat po. Kuya Jomar, tagalan mo live mo ngayon sa countdown. Hanggang 1 oras lang po tayo. Besin niyo po ang Sige na po. 24 na lang talaga. 24 na lang. 24 na lang. Salamat po. Ay, dami niyo naman inaano. Sa kaibigan ngayon lang taga pinasab ko. From Rabia Abud Bawakar. Salamat po. Catherine Llaneta, shoutout po sa inyo. Elizabeth Nada, shoutout po kay Tita Elizabeth Nada. Thank you very much po. Pag nag-200K na po ito, hindi pa po yan ma-update po agad po sa sa YouTube po. Baka 199 pa rin yan mamaya. Konti na lang talaga. Ano po? Jay Pabalansya po. Cindy Ibo, salamat po. Ay, salamat po. Tita Cindy Ibo, salamat po. Ang size po ng pako po is 9. Kay Carla is 6 yata po. Tama ba? Melanie Gordo, shoutout po sa inyo. Nancy Aday, shoutout po. Salamat po. Ay, thank you very much. Address, sige po. Pag-chat nyo na lang po. Ay, salamat din po. Ay, nako po.
Thank you po, Tita. Grabe po. Thank you very much po kay Tita Arceli Mantuano. Saan ba to? Sa Gcash ba to? Sa Gcash po to ano? Ay, sa video. Hindi ko kasi ma-update agad. Pero sige po, Tita Arceli, salamat po. Wait, tig 1K ka mo ni Onel. Ah? Tita Arceli Mantuano. Thank you po, Tita Arceli. Shout out po. Thank you po. Si Onel, sir, si Onel. Si ano? Thank you po, Tita Arceli Mantuano. Grabe po. Sa ano po? Sa account po yata to, Tita Arceli. Thank you very much po, Tita Arceli Mantuano. Tita Angel Guevara, shoutout po kay Tita Angel Guevara. Salamat po. Watching from, anong to? Pero parang hindi naman counted ay. Ang alin po, di ko nga, Tita Angel Guevara watching from KSA, Aramco Daran. Thank you very much po, Tita Angel Guevara. Salamat po. Since may mapadala kayo uwi, si Owen na lang po ang sa atin, maglilibre. Maria Casandra, salamat po. Papa Joms, bakit di ka nag-upload sa FB page mo? Ay, di po ako nag-upload po dun. Ewan ko kung bakit na ano po ako mag-upload po sa FB. Pero yun po. Thank you po, Tita Arceli Mantuano. Ano si Unil? Ay, opo, Ate Ichi. Shoutout po. Saan na nga yun? Thank you po, Ate Ichi. Salamat po. Pumasok na po kanina. Thank you very much po. Shoutout po kay live chat. Ay, saan yata yun? Sa super chat. Thank you po, Igretor Provinciana. Salamat po. Yun, thank you very much po. Yun, 41 minutes. Thank you very much po, Tito Julio Santos. Salamat po. 19 minutes left. Ilan na ba? Arikan. Sabay kayo tumaba ni Carla, sabay din kayo pumayat from Maria Casandra. Pangit din po kasi pag ano. Kaya nga nagpapayat po si Carla. Alam, magpaiwan po tayo na magpataba. Kung nang magpataba, papayat po tayo. Hindi na po kami Team Chubby Bunny. Ano na kami? Team Slimmy. Slimmy Bunny. Oh. From Qatar po, shoutout po sa inyo. Ay, sino ba yan? Saradam. Ay, mali eh. Margie Di Guzman, shoutout po sa inyo. Salamat po. Mahirap po ewan ko, hindi agad nag-update po ang Wala pa. Salamat po. Susan Munoz, shoutout po. Shoutout. Sa Team Sexy, Team Sexy pa nga. 6 na tayo. Thank you po, Ate Ichi uli. Ate Ichi, salamat po kay Ate Che. Shoutout din po sa inyo. And, sino po ba yun kanina? Ay, wala. Okay, yun. Tita Lloyd, Ma'am Cecilia Dakura, salamat din po. Yun po. Kay Tita Gemaline, Ate Gemaline Banicio, Tita Sure Mrs. Kenny, Tita Marlene, salamat po. Tita Siang Romse,
Tita Lia Kalika, siyempre. Kay Tita Lucel Pinisi. Meron pa po ba yun? Meron pa nga. Nancy Aday, shoutout po. Jocelyn Muna. Ano po, ayan, pang 13 YouTube account ko na to, just to subscribe you. Lolit Cariaga, salamat po. Thank you very much po. Ilang minutes pa, wait. So po, chicken sandwich lang. Watching your live now while the other CP Marathons your uploads this month. Thank you po, Tita Julieta Duarte. Salamat po. Mag-upload din po ako kay Nanay Generous po at kay Tatay Kaloy. Sensya na po at hindi ako agad nasikaso agad. Ngayon po, tapos po kami ni Nanay Generous po ng mga alas 8 na po. Nag-gym na rin po ako. Kasi inisip ko, magla-live pa si Kalinga Prab or kaya mag-premiere. Kaya sabi ko, mag-ano lang din ako. Mamaya na ako magla-live. Mag-gym muna ako. Kasi naman wala akong ano ngayong araw. Kapon nga wala akong ni-upload or... Ha? Arikan? Uban? Tara, o dasa din magsaysay? Mali pa Angel's Burger na lang. Jumker Papa 71, shoutout po. You're looking young po kapag pwet ka. Di kayo magkaya ng age. Omsim po, Ate Rosel. Alam mo, may tumataw po dito sa aking gilid. Hindi naniniwala. BB18, shoutout po. Listan Vlogs, Papa Jens, pati husband ko na nakasubs. Nasa account nyo ni Baby Carla Bells. Mo at 2 kids ko nakasubs. So, thank you po, Ma'am Listan Vlogs. Salamat po. Check nga natin. Wait, sa DB Jollibee. Ban ay? Ha? Alkan? Gusto ko? Okay lang. Pagkubaga kay chicken sandwich sa Jollibee. Wala na. Okay. Joy Pabalan, charot po. Charot daw, Magilaw, charot daw po kay Tita Yang from Catherine Llaneta. Thank you very much po. Uy, si Tita Lucel Pinisi. Shoutout po kita, Tita Lucel Pinisi kanina. Wait ko kung narinig po kanina. Pero yun, salamat po. Thank you very much po sa inyo. Sorsky 19, sa Team Jomcar Family and Friends International, salamat po. Sa Team Taiwan po, sa Team Pilya, salamat po. Saan nga ba yun? Team Taiwan, Team Pilya. Ay, nawala na. Ano we? Mag-ano? Bago? Bagoong? Ano? Mo, sige. Okay. Shoutout po sa Team Jomcar Fans for Life, Jomcar Solid Supporters. Yun. Shoutout po sa Team Pilya, Team from Taiwan. Thank you very much po. Okay po. Kay Tita Tito Bong, salamat po. Kay Tita Jessa, Ate Jessa, salamat po. Tita Marlene, salamat po. Kay Christian, thank you very much din po. Meron pa yata hindi na Team Europe Lady, salamat din po. Thank you very much po. May magpakulay kanina. Thank you very much po kay kay Ate Wax. Hello Papa Jones. Pagit naman po, happy birthday kay Riza ng Team Musang Pinas. Happy birthday po kay Ma'am Riza po of Team Musang Pinas. Wish you po more birthday so God bless you po. Ikaw po at yung family niyo po. Sana po bills po po. Thank you very much po. Happy birthday po ulit. And you, salamat din po sa nagpakulay po na si Tita Lucille Pinisi. Thank you very much po.
Anto ka na si Tita Wax, Ate Wax. So, yun. Check lang po natin. Hindi siya agad nag-ano. Hindi nga. Ewan ko kung nag-ano. Oo, nagdagdag isa. Salamat po. Ano po? Fast. Salamat po. Thank you po. Watching from Tondo, Manila, from Emmanuel Kuminge. Salamat po. Tamay kakaching. May galaw shoutout daw po. Tamay kakaching. Thank you very, very much. Thank you very, very much. Saan na ba yun? Ito nga yung ano. Yun po. Team Asia, sa Team Middle East po, sa Team Europe, thank you very much po. Sa Team Singapore, Team Musang Pinas, Team Musang Taiwan. Shoutout daw po. Jelly Manalidi. Sarah May Book, ay kay Ate Sarah May Book, salamat po. Salamat po sa inyong mga heart. Nancy, salamat po. Sa mga taga Cebu din, salamat po. Ami Malyari from Saudi, thank you very much po. Tita Glo, jom shoutout kay Michael at Carl. Shoutout, sige po, sabihin ko po kay Michael po at Carl. Kilala po kayo ni Carl at ano po, ni Michael po at Tita Glo. Kayo po ni Tita Selon po. Ate Press Pinka, salamat din po sa inyo sa pagpunta po dito sa aking live. Sir Andy Cabral, thank you very much din po. I don't know if you're here. Salamat po. Lani Mabaga. Pocahontas Beast. Pocahontas Beast, magpasuan ka po para kulayan ang pangalan mo. Sige po, tayo po natin. Nora Mateo, shoutout po. Tita Rosalie Baluyo, shoutout po. May message po ba kayo? Ano po bang sabi niyo po? Tita Rosalie Baluyo. Killer smell daw eh. We. Ano po, Tita Rosa, ano raw? Tita Norfina, wala lang po na, ano rin po yun si Michael. Siyempre ngumiti lang din po yun. Tanongin ko po tuloy. Thank you po, Tita Rosalie Baluyo. Ay, salamat po, okay po. Para din daw kay Yuri. Salamat po. Thank you po, Tita Rosalie. Salamat po. Tita Norfina, opo. Tanungin ko po si Michael. Guys mo po, Tita Norfina, si Michael. Shoutout, sabi daw po ay Mila Ibanez, shoutout po sa inyo. Salamat po. Tita Sarah Brooke, salamat po. Ano po sabi po? Salamat po. Anong bags po? Ano po? Sorry.
Para saan po, at anong 10 bags po, anong 10 bags po, at Sarah May Book, salamat po. Salamat po, Tita Rosalie. Mag-ano na rin pala tayo mga kapkali. May message si Sir William. Okay po. Okay po. Thank you po. Salamat po. May message ba si Sir William? Ano pong sabi ni Sir William? Sir Jason Albasan, bro, sobra ako natuwa sa tawag ni Love. Hey! Sabi ni Sir Jason Albasan. Thank you very much po. Ano pong message po ni Sir William? Watching from Taiwan po ng Fritz Vlog. Salamat po. May shoutout daw po from ni Sir William po. Check po natin baka ano siya sa email po. Ang communication lang po namin Sir William is sa Gmail po ay. Ay, wala naman pala. Tama ba? Okay. Yung ano pa yun? Promotion. Demo. YouTube. Primary. Yun. Okay na. Wala naman po pala. Backread sa comment. Hindi ko na po alam kung maiba-backread ko pa po. Kung kakayanin pa po. Bato di sag. Wala, adik ko. Wala sa adik ko ha. Comment hindi message. Hindi ko na po kaya kung Sir William Enriquez. Sobrang taas na po nun. Hindi ko na po maano. Tingnan ko po kung maanuhan ko po. Salamat po. Sige po, try ko lang po. Kay Sir William Enriquez. Ano po bang comment ni Sir William po? Hindi na po nagtataas po, oh. Hindi na po nagtataas. So, di ko po ano po ni Sir William po. Pero yun po. Ay, sabi niya, limited lang daw po ang palipad niya. Kaya better po na remittance lang. Yes po, opo. Ano po si Sir William po, through remittance po. Kasi, yun ka, kahit si Sir Andy Cabral din po, limited lang din yung palipad po. Pero yun po, appreciated much po. Salamat po, Sir William Enriquez. Salamat po. Sana mapansin Papa Joms from Kalibo, Aklan. Nika Dump, shout out po. Thank you very much po. Mila Ibanya, salamat po. Limited lang daw po palipad niya, kaya better daw ang limited sa lahat. Binabati ng death anniversary ang papa mo. Thank you po, Sir William Enriquez, sa ano po. Greetings. Sabagay, okay lang din naman yun. Thank you very much po, Sir William Enriquez. At, commemorate ba yun? Commemorate ba tawag dun? So, pag-alaala po sa death anniversary ni Papa, it's been 3 years na din. Opo. From Sir William Joms, a solemn greeting on your dads. I don't want to say the morbid word. Anniversary. Sorry. Sorry, off limit pa rin ako sa palipad, but as I've mentioned to you, remittance is much better. Yes po, thank you po. Thank you po, Sir Jason Albasan, sa rewrite, comment po ng ni Sir William Enriquez. Salamat po. Thank you very much po, Sir William Enriquez. Opo. Okay naman na po. Nakamove on na rin kahit pa paano. 2 years naman na din po. Still, andun pa rin. Pero anyway, that's life. Salamat po, Mila Ibanya. Salamat po. Thank you, Sir William. Opo.
Watching from Jordan, solid jump card. Julian Palataw, salamat po. Mamita, salamat po. Ay, Tita Gina Salas, kumusta po kayo? Sa kanila po ako magsisend pag nakalabas ng hospital. Anyari po sa inyo po, Tita Gina Salas. Kumusta po kayo? Hope, ingat po kayo. I mean, get well very, very, very soon po. Get well very soon po, Tita Gina Salas. Sana po makalabas na po yung hospital. Pray lang po, pray lang po. Ruby Vilostas, shoutout din po sa inyo. Erlyn Garde, watching from Pampanga, Ruby Vilostas. Hello po kay Sagittarius. Andito ba si Sagittarius? Ba't ano tong goal na to? Pick a goal. Baka may bago na ito sa YouTube. May goal lang nakikita eh. Salamat po. Check nga po natin. Ay, alas 12 na talaga. Yung ating count. Ay, mali. Josefina Perez, makasalang shoutout po sa inyo. Ala, mag-live na rin po tayo mga kalingap kasi isang oras na din po talaga tayo. Pwede man. 978 po, oh. 199979 o 21 na lang po. Sagittarius, shoutout din po kay Sagittarius po. Press 1 na lang po Sagittarius po. Press 1. Katangay PLC Karepa. Good evening Lodi Kalingap Jomar at sa lahat ng viewers. Shoutout po sa inyo Katangay. Yun po. Sagittarius, okay no? Si Me Official ay salamat po. Mega love shoutout po sa lahat. Advance congrats sa 200k subs mo. Maraming salamat po si Me Official. Sagittarius dyan po. Jajakitan po kita. Yun. Thank you Sir Jason Albasan po. Salamat po. Tita El Soltero. Mega love shoutout to Carla. Solid supporters. Jomcar Marathoners. Salamat po Tita El Soltero. Thank you very, very, very much po. Yun po. Get well very soon po Tita Gina Salas. Countdown ka na pa Joms. Kanina po ako nag-countdown po. Kaso matagal din po ay 979 po. 20 pa po mga kalingap. 21 pa po. Norway na hi din. Salamat po. Baggy. Salamat po from Oriental Mindoro. Rose Baby Cruz. Salamat po. Prespinka, thanks po. Mas thank you po, Tita Prespinka. Salamat po. Ate Mara Beb, salamat po. Kay Mama Sel Vlog. Kay Mamo Melissa, shououtin po sa inyo. Shoutout po. Wait lang po. Ano daw? Uy, alaon. Milky Way, shoutout po. Jomcar 18, shoutout po. Marilu Sikat. Rene Boy Peralta, shoutout po sa inyo mga kalingap. Tawag niyan po mga kalingap. Ano na po talaga? Isang oras na po talaga. Baka may mga magla-live pa po. Opo. Sir Jason up, shoutout. Operan ka po, Tita Gina Salas. Hope get well very, very soon po. Pray na lang po tayo. Mamaya-maya po, baka po na rin po yan. Tawag niyan. Tita, ay may mga salamat po. Maris na lang po natin yan. Salamat po.
Okay. Hindi ko rin alam. Ano, mahigpit yung video. Hindi umabot sa live, i-vlog ko na lang pag nag 200k ka na. QWECM, sige po. Thank you very much po mga kalingap. Mag-in-live na rin po ako. Salamat po sa lahat po na nagpakulay. Thank you very, very, very much po. Yun po. Salamat po. Congratulations po sa ating lahat. I-vlog nyo na lang po. Or actually, nakikita naman po yan. Nasi-search naman po yan. Opo. Salamat po. Opo. Dalawa. Yun po. Salamat po sa lahat po nagpakulay po. Bukas pa upload po ako kay ano po. It's either Tatay Kaloy po or Nanay Gina Rose. Pero pwede na rin naman dalawa. Kaso umaga po kasi anon ko pa po ay. Punta po ako tayo kay Nanay Nessie bago gumalik ng diet. Kasi po sa darating po na Sabado, bukas po na Sabado, yun na po talaga. Ay ano ba bukas? Ano na? Tawag niyan, ball na, kalingap ball na. So yun po. Maraming salamat po mga kalingap. God bless po sa lahat. Ingat po kayo. Thank you very much po. Salamat po. God bless po mga kalingap. Pwede niyo pong mating po sa yung countdown po kung umabot na po tayo. Actually ano lang yun, 20 na lang talaga. Pero po, salamat po mga kalingap. Ingat po kayo. God bless po. Salamat po sa lahat po nagpakulay. Yun po. Sa mga nagpabigay po sa aking kapatid. Thank you very much po. I love you all po. Bye po. Bukas na lang po ulit. Opo, baka bukas po nasa diet po tayo. Thank you po. Salamat po.